হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো একটা ভিডিও দেখে খুব অবাক হয়ে গেলাম। ভিডিওটা হলো, আগে বলবো না, পরে বলি। আগে ভিডিওটা দেখেন, তারপরে ভিডিও শেষে কথা বলবো। अभी मैं हूँ इंडोनेशिया के तोराजा शहर में और यहाँ पे डेड बॉडी को इसके खेत दिखाए जा रहे हैं। ये बंदे की मृत्यु कम से कम 10 से 15 साल पहले हो गई होगी। इनका कोई बेटा है या कुछ फैमिली मेंबर है। आप लोगों ने देखा है कि कभी ऐसा हो कि डेड बॉडी को उसका घर और खेत दिखाया जा रहा है, वो भी मरने के 15 साल बाद। वो केवल इंडोनेशिया में ही हो सकता है। क्या होता है यहाँ पे, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको घर में ही रखते हैं। फिर हर 3 साल बाद उसकी क्लीनिंग करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं। और भाई लिटरली घर दिखा रहा है उसको, अपने घर दिखा रहा है, खेत दिखा रहा है। लेकिन देख ले भाई, 3 साल बाद तेरी कब्र से बाहर निकला है, घर देख ले। ऐसा सौभाग्य किसका भाई, खेत और घर वापस से देख रहा है। अब इसको वापस से ले जाके और कब्र में रख देंगे। अभी बोल रहा है भाई, खूब देख ले खेत और घर अपने। अब वापस से 3 साल बाद आना देखने के लिए। पहली बार देखा है यार, मरे हुए को खेत दिखा रहे हैं, उसके घर दिखा रहे हैं। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখলাম। ভিডিওটা দেখার পরে অবাক হয়ে গেলাম। মানুষ কিভাবে ভাবে এরকম এইভাবে, যে একটা মানুষ মারা গেছে, মারা যাওয়ার পরও 3 বছর ঘরের মধ্যে রাখছে। তারপর প্রতিদিন এরকম গোসল করায়। তারপরে আবার প্রতিদিন না, 3 বছর পর একবার করে বাইরে নিয়ে আসে, গোসল করায়, নতুন জামা কাপড় পরায়। তারপরে তোমার খাবার দেয়, সামনে খায় না, রাইখে দেয় খাবার সামনে। তারপরে তোমার ওইটা ওরা কি করে, ওর আত্মীয় স্বজনরা ভিডিও কলে দেখায়। তারপরে ওর জমি জমা ক্ষেত খামার যা আছে, ওই যে সব জিনিস ওই সব জায়গায় নিয়ে যায় দেখাইতে, তার জমি জমা আছে। এই লাশকে আর কি দেখায়, জমি দেখাইতে নিয়ে যায়। মানুষ ভাবে কিভাবে, একটা মানুষ মারা গেলে ওর দুনিয়ার সবকিছু শেষ। এরা ভাবে যে না, এরা মারা যায় না, এরা অসুস্থ। বছরের পর বছর লাশ গুলাকে ঘরের মধ্যে রেখে দেয়। এই জিনিসগুলা আপনারা কিভাবে ভাবেন, একটু কমেন্টে জানাবেন।